Merci. Aïe, tu as pour un yafolon qu'on a consommé. Et yafolon, ou you seke, ou ye, anga, belebele, kumbe. Ni yai. Rasta. Et bah donc, tiens, aïe, mon ami Goro l'a donné ça. Donc, biu la reina, ami befo kapela jene wani nyumando, fenfenye ay restaurant ni kene inga ama befo. Akatana yampe. Donc, biu la reina, ami ala foka ala wani nyumando. Ala mi na sona kane kene belebele bayi yera auna aparka alai niye kene belebele bayi kene mi nanya na tike kachaya ni kelengele do o kelengele olo e kom konna na anya nyogo sura bi uladeina belebele o ka belebele ay kena soro dakabana o ka dakabana ay kena soro kiriki o ka kiriki ay kena soro no de mali rasabaki ay tegara fa kuna kosebe ningo mali mikla ka fango farafina rasbak mikla ka fango jie bela jenenga rasbak ay kena soro nala ka jie o kora de bi ambi ala foka ala wali nyumando kolonge ba biye tare biye kobai wa biye koye fenani mauka ngase katamina kali ala barka la ñu ko sore akaba zani doni ngase zana angata yoroja ambe pela jenefo mere munombia oluka nyamara kono invité munombia aka nyamara kono rasa iyera ka nyamara kono anye artiste demsani damando wole kana
ikan nane okum konnana amano lobla ka presi araperu de do manyine awfe ay tegara fo kono kosobe kosobe amena folo kam mame wele ka do keneka Okay. Lasi. Voilà, anyenda do fe. E kana micro mene. Jeune homme monobia nga politique monobia. Ko o ka placer bien ko ka gere. Bien. Voilà, Lasi nebe bo kenena ka tibolo. Ah d'accord. Et bismillah folon. Et les clés Lasi. Avant de clés. Et Lasi. Ivo, oui, bismillah. Aha, Bashitala, comme Anye Barau Damina, Chugomina. Oh, Madonga for Fembela Genembe e Kaboloka. Fembela Genembe e Kaboloka. Kadaka ede ni kene metri ni abla yoromina abetai na laka je me okom konnana zani ikabara yere damene minye araper demisenen damadoyi o yekene nasro rasbag yere kanani okom konnana ajenye kama anan nafa kama jamana yere kama obina presse ni kene nga rasbag nanna donc follow min kumbolo dala zani micro ika do kenena o de ni Lasi Ivo Ntebashi ambe jama pefu aha die dumbaye an kolonyaba ka bolo kosebe asan nga temeni profo yembe nyera kofo mogo chaman biya peut-être olu bendo aha mais rasanga délégation mogo chaman bi peut-être olu fenetendo ne masamana Lasi aha nye masamana ka de fene commune mogoy aha an sigiro benelo bongo ma bon an fene bi radio bara hukumu konnana kosebe o kama kunnafoni be di bamanankan na radio faso kanna an an balimaw be jɛn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aha o masamana Lasi de jɔlen filɛ jama ɲɛkɔrɔ an b'a fɔ ko jama bɛ n'u la aha voilà anga mabo micro bafulu no na doni aha o be nyama o la Ivo i y'a fɔ cogo min na biye dunba ye ke afana nga magala doni voilà la partie technique s'il vous plaît voilà ay magala ay teacher pour la bay très bien voilà allô c'est coupé chez moi là voilà c'est bon ola an y'a fɔ cogo min na an ko biye dunba ye an kolonjɛbakaw bolo ka sababu kɛ n'i ye jateminɛ kɛ rasipasi mɔgɔ min don maaden tɛ jamana in kɔnɔ diɲɛ bɛɛ girinnen don bi maa min nɔfɛ ni ala y'o an kolonjɛbakaw garisɛgɛ don la an bɛ foroba ala fo k'a barikada bi rasipasi k'a fɔ a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen ye ko u bisimila kosɛbɛ u ka liste t'an bolo n'o tɛ an kun b'u ta u tɔgɔ ma kelen kelen n'ala ka diɲɛ bɛɛ yira jamana kelen kelen ka foli k'u la o bi kɛ o la bakurunba foli la an b'a fɔ ko rasipasi n'a ka jama ko u bisimila o kɔfɛ min ye anw bisimilabagaw ye ka sababu kɛ n'i ye kɛnɛ sigilen labɛnbaga de b'a la siga t'a la kɛnɛ labɛnbagaw o ye rasipasi a ka cɛden minnu bɛ kɔlɔnjɛba kɔnɔ yan ni o ye CDR kɔlɔnjɛba ye an bɛ CDR kɔlɔnjɛba mɔgɔ bɔ mɔgɔ la t'a la an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ barikada siga t'a la k'a fɔ k'u ni ce ko labɛn cogoya ɲɛna ka tila k'a ɲini foroba ala fɛ ala ka nin kɛ a fɔlɔ ye ala kana kɛ a laban ye amina yarabi o kɔfɛ n'an bɔra yen rasipasi ka délégation tɔgɔ la an bɛ bonyamasegin foli ta k'a ɲɛsin an ka dugutigilakaw ma n'an y'an ka dugutigilakaw fo an b'an ka mairelakaw fo n'an y'an ka mairelakaw fo an b'an ka perefelakaw fo n'an ye perefelakaw fo an bɛ dugu denmisɛnw fo ni o ye jeunesse ye
an b'u fo k'an ka confrérie des chasseurs k'olu fo n'u ye an ka donsobaw ye k'an ka fɔlikɛlaw fo min ye an baden minnu bɔra dugusenw fɛ ka na rasipasi bisimilali kɛnɛ kan an b'a fɔ k'u bɛɛ bisimila fɛn min ma u natɔ sɔrɔ o kana u segintɔ sɔrɔ ala k'an bɛɛ ɲuman segi ka don an ka so ami ka kuma kun cɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ lase ka kuma kun cɛ dɛ e ma musow fo cɛ n'i ma musow fo bɛ dimi dɛ kuma kuncɛ in kɔnɔ i tun bɛna o sɔrɔ a kɔnɔ kuma ka gɛlɛn ni kuma tuma mɔgɔ kan a ka ca ala fɛ yɔrɔ caman bɛ taa k'i bolo da kosɛbɛ an tun b'a fɛ k'o yɔrɔ de ɲɛfɔ ka da mɔgɔw tulo kan an tun ma sigi ni kuma ye nin kɛnɛ kan ka sababu kɛ a labɛn tun ma sinsin an ka yɔrɔ la fɔlɔ kosɛbɛ o kama ɲinan bɛ se ka kɛ dɔw kɔ n'an ɲinana min kɔ u kana miiri ko an banna k'u lakodɔn kɛnɛ kan i yɛrɛ ye hakili lajigi an balakaw la sisan e kun kan ka musow de fo fɔlɔ ka taa fɔ an ka yafɔlaw la min ye an balaka tɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ mɔgɔ bɔ mɔgɔ wɛrɛ t'a la ayi ka sababu kɛ hali musow ka kulu yɛrɛ o représentantiw u bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan siga t'a la an b'a fɔ k'a ni wula ni waati an ba ɲuman minnu bɛ so ni olu ma se ka kɛnɛ sɔrɔ an b'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ni wula k'u bisimila kɛnɛ kɔnɔ dɔ b'a mɛn il faut kuma ka gɛlɛn siga t'a la n'i ye kuma daminɛ n'i ma don cɛsuru gasi la i bɛ don cɛjan gasi la yalima n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la siga t'o la nin kɛnɛ kan rasipasi bɛna laseli min kɛ an yɔrɔ a yɛrɛ tɔgɔ la belebele an bɛ bila a ɲɛ ka yafa deli kɛ bɛɛ fɛ ni fɛn fɛn bɔra kɔrɔfɔ kɔnɔ ko o ma taa maa dɔ ŋunafan fɛ ka sababu kɛ tiɲɛ de ka kunna dɛ a ka kunna dɛ ni o maa min yera anw cɛ yan an bɛ yafa deli kɛ an ka délégation ba in o tɔgɔ la ka yafa deli kɛ bolabɛnnaw tɔgɔ la ka yafa deli kɛ an kɔlɔnjɛbakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o bɛ kɛ o la kuma ɲɛbila baara la nin kun ye rasipasi a n'a ka jama o bisimilalikan ye an b'a ɲini a fɛ o ti peut-être c'est pas trop demandé a nana nacogo min na ka na a sigi bon an b'a fɔ ko a ma ɲa mais mɔgɔ caman bi yan olu b'a fɛ k'u tɛgɛ di a ma mɔgɔ caman bi yan olu b'a fɛ k'u tɛgɛ maga a mɔgɔ fari la an bɛ o hakɛto ɲini k'a fɛ a ka wuli k'i jɔ n'a wulila k'i jɔ a k'a tɛgɛ kɔrɔta jama ye jama yɛrɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta ye mun yɔrɔ ka jan yan olu ka tɛgɛ dɔ fɔ a kun mun yɛrɛ tɛ se ka tɛgɛ dɔ fɔ olu ka dugawu k'a ye ka sababu kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ k'a ɲini bi ka ni ɲɔgɔnna mɔgɔw sɔrɔ walayi u ka jamana kan k'u ka jamana wako kibaruyaw fɔ siga t'a la ni bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ dɔn il faut a b'a to mɔgɔw b'u tagafan dɔn walayi jamana tɛ taa nkalon kan tiɲɛ de bɛ dugu jɔ walayi wa tiɲɛ fɔbaga sigilen filɛ ni o ye rasipasi ye o la an b'a ɲini CDR président fɛ a ka wuli k'i jɔ ka foli bila mɔgɔw a ye tɛgɛrɛ fɔ belebele u ka belebele rasipasi voilà très bien voilà o diyara an ye kosɛbɛ ka sababu kɛ nin de fɔra ni mɔgɔba y'i bonya a kana bali la dɛ ale bɛ bonya dɔn awɔ ni maa wɛrɛ y'i dɔgɔya o fana kana bali la ka sababu kɛ o fana tɛ bonya dɔn o kɔfɛ min ye délégation régionale mɔgɔw an y'o de fɔ kuma la gasi tɛ ban u ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ an y'o de fɔ ni ko cunna a ka ca ala fɛ i kɔni i b'i se kɛ nka anw yɛrɛ ka bamanankan dɔ bɛ yen ko bɛrɛfɔ tɛ tugu ye o la an b'an se kɛ o kama délégation régionale mɔgɔw an b'u fo an ka maires bɛɛ lajɛlen dalafalen bɛ yan ka fara cɛmisɛnw ni npogotigiw kan CDR cɛ duman an b'u bɛɛ fo k'a fɔ k'u bɛɛ bisimila an sigitɔ filɛ kɛnɛ min kan ye ala k'a to tiɲɛ ka bange a kɔnɔ ala k'a to n'an ɲuman segira an ka taa kɔmasegi kɛ an komaw yɔrɔ min b'a to olu fana ka bɔ jamana kunko kibaruyaw kan o la il faut an tɛna kuma janya hakili la organisateurs u ye programme dɔ prévoir o programme hakili la an bɛna o de sigi sen kan sisan programme ma se ne ma fɔlɔ donc bakurunba fɔla ni programme sera an ma an b'a kɔnɔ kuma da maaw tulo kan ka se ka kuma lasurunya ka sababu kɛ su ko ka di sisan an bɛ nɛnɛ wagati la d'accord voilà a b'i n'a fɔ an yɛrɛ caman k'a la ka ban parce que an ye dugutigi ka foli kɛ
ka tila ka CDR porte-parole n'u y'u ka kuma da ye Kɔlɔnjɛba yan ale ka kuma bɛna tugu o la o kɔfɛ min ye président régional de Sikaso an ye olu ka foli kɛ donc a bɛ dépend organisateur la ni o bɛ laseli kɛ yalima n'a tɛ laseli kɛ o kɔfɛ min ye Rasbach yɛrɛ ye ni o ye an ka belebelew ka belebele tiɲɛtigi Rasbach kuma bɛna di ale ma ale bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni meeting kɔnɔ kibaruyaw ye n'Ala ka diɲɛ ye donc hakili la an ye foliw kɛ kaban nin wagati na min ye CDR représentant ye Kɔlɔnjɛba yan CDR ka lasigiden ale ka kuma bɛna da ne ka kuma in kan o kɔfɛ an bɛ kuma di délégation régionale mɔgɔw ma olu min bɛ olu yɔrɔ u b'o d'an ma u tulo kan an bɛ sɔrɔ ka kuma di Rasbach ma a bɛ tɛmɛ ni jama sigikun ye. D'accord Lasi oui an ye kuma dɔ fɔ zani an ka taa yɔrɔ jan tiɲɛ n b'a dɔn o tɛ programme kɔnɔ kosɛbɛ nka a ɲinina ko denmisɛnnin maa 3 in o ka se ka yɛlɛ k'o ka prestation kɛ ayiwa n'o bɛ na o jɛ ɲini bɛ ko la fɛ a ti programme kɔnɔ nka n'a bɛ se ka kɛ a y'a fɔ an ka tɛmɛ n'a ye a ye maa caman joona joona. jama ka sabali Ivo je crois que fɛn fɛn ma labɛn a dɔw la n'an ko an ka karaba a bɛ se ka kɛ baasi ye. D'accord c'est bon. o kama an bɛ hakɛto ɲini denmisɛn mun tun b'a fɛ ka prestation kɛ a ma tiɲɛ ni laseliw banna u bɛ se k'u ka prestation kɛ a jaw bɛ ta a kumakanw bɛ ta a bɛ se ka kɛ an bɛ cogoya wɛrɛ sɔrɔ k'a cari min b'a to min fɔra olu fana yɔrɔ an bɛɛ bɛ bɔ a kalama. o la CDR représentant an bɛ kuma di ale ma nin waati na voilà min b'a fɛ a b'a da jama kulo kan Laji Kone Ras Fɛnjɔ cɛ ka fula bɛ forme na dɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun ne bɛ jama bɛɛ fo fɛn fɛn bɔra so kɔnɔ ka se yan wulada na ne y'a foli bɛ bɛɛ ye komi bamanankan ka gɛlɛn ne ma ne y'o fana y'a discours kɛla bamanankan na n'a fɔra nanzarakan na k'a fɔ ko k'a ba yɛlɛma bamanankan na o ka gɛlɛn ma donc an fa n'an ba minnu bɛ yen ni kamalen ni npogotigi minnu bɛ jama cɛla ni o tɛ se ka nanzarakan faamu kɔfɛ enregistrement minnu bɛ kɛla radio fɛ ka fili fiɲɛ fɛ o bɛ se ka ɲininkali kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ o ko kumakan ni fɛn fɛn tɛ fɛ s'o ɲɛna n tun b'o hakɛ ɲini dɔ kɛla fɔlɔ sani n kɛ n y'a discours daminɛ. Monsieur le porte-parole du CDR, chef de la délégation, chers membres de la délégation nationale, Monsieur le président, chef de la délégation du CDR, chers membres de la délégation régionale de Sikasso, Monsieur le préfet du cercle de Sikasso, Monsieur les députés du cercle de Sikasso, plutôt de Kɔlɔnjɛba, Monsieur le président du cercle, Monsieur le président du conseil du cercle de Kɔlɔnjɛba, Monsieur les maires des 12 communes du cercle de Kɔlɔnjɛba, Monsieur le chef de village de Kɔlɔnjɛba, chères notabilités de Kɔlɔnjɛba, Messieurs les invités des services techniques locaux du cercle et des ONG de la place, Messieurs les représentants des partis politiques, Monsieur le président de la société civile, Monsieur le président du conseil local de la jeunesse, Madame la présidente de la CAFO, Monsieur le secrétaire général de l'AM, Messieurs les syndicalistes de l'enseignement, Messieurs les chefs religieux, Messieurs, Mesdames, les responsables des associations ici présentes, Monsieur le président des communicateurs traditionnels, chers invités, les membres du CDR du cercle de Kɔlɔnjɛba vous remercient tous d'avoir honoré de votre présence à l'invitation que nous vous avons adressée à l'occasion de la visite ici à Kɔlɔnjɛba de notre guide. J'ai nommé le charismatique Youssouf Batili dit Rasbach. Messieurs et mesdames, tout Malien conscient et soucieux du devenir de notre pays s'interroge sur les remous de tout genre qui secouent le Mali. Comme ailleurs, Kɔlɔnjɛba connaît ces remous à un niveau aigu. Quel courant de ville s'empare de notre grand pays, le Mali? On a peine à croire que ce pays n'est pas héritier
des braves et des fiers Soudanais d'hier face à la menace qui pèse sur notre scène. Nous avons estimé que le secours, empreint de franchise et de sagesse et de sages conseils, nous donnera la lumière de l'esprit nécessaire à la résolution des défis qui nous assaillent. Homme de mérite intellectuel, Rajpal se prêtera à nous éclairer. Mais avant, acceptez que je lui fasse le ramasser des défis majeurs qui secouent le cercle et sa quiétude. Nos souffrances ici sont aussi diverses que variées. Le cercle de Kolondiaba aujourd'hui est confronté à une situation de gaieté et de désolation par les faits suivants. La gaieté, la réalisation de la route Zantiebou-Kakoli qui est le couronnement des efforts de développement de l'ensemble des populations du cercle depuis l'indépendance du Mali. La désolation est pour la construction de cette route qui se passe de façon opaque entre l'entreprise et le gouvernement du Mali en faisant fi de toutes les dispositions légales à la matière. À la date d'aujourd'hui, aucune autorité, les députés, le préfet, les maires du cercle de Kolondiaba n'ont vu ni le cahier de charges, ni le contrat de la réalisation de la route. L'étude, l'impact environnemental et le plan de gestion environnementale de la route ne sont pas disponibles sur place à Kolondiaba. Les populations vivent victimes, attendent de façon désespérée leur indemnisation. Aucune collectivité n'a bénéficié des redevances liées à l'exploitation des carrières. On demande maintenant aux populations victimes de vider les maisons sans qu'elles ne soient ni recasées ni dédommagées. C'est pourquoi la mairie de Kolondiaba, en partenariat avec le CDR 11, ont porté plainte contre l'entreprise EGK et TEP pour non-respect de la législation malienne en matière de gestion des carrières. Messieurs et mesdames, je vous remercie. Vive le CDR, choqué pour éduquer. Applaudissez. Un très bon discours. Niwati Nami CDR. Ok, c'est compris. Ni wagati na ni kun ye CDR ka lasigiden bɛɛ Kolondiaba ya ale ka laseli CDR jama tɔgɔ la Laji Kone an b'a fɔ ka barikada. Bakurunba fɔla ni Ala sɔnna an bɛna segin a ka kɔrɔfɔ in bɛɛ lajɛlen kan an ka kunnafoni siraw fɛ. Mais kumaba min bɛ a la minnu tɛmɛna an yɛrɛ hakili fɛ n'an hakili y'o minɛ an bɛn'o da mɔgɔw tulo kan. O fɔlɔ ye jumɛn ye? A ko Mali bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan degun bɛ Mali kɔnɔ ko nka anw Kolondiabakaw anw ka bolofa bɛ o kan. O kama ko olu ye wele bila Rasbach ma a kana baroɲɔgɔnya kɛ min b'a to maaw ka se ka bɔ ko dɔw kalama. O hukumu kɔnɔ san'a ka don o détails bɛɛ lajɛlen na a ye foli di an ka maabaw ma min ye forobaca kɛbaaw ye ka taa se kɛn yɛrɛ kɛbaaw ma ani CDR yɛrɛ labɛnnikɛlaw a y'olu bɛɛ fo. A da sera kuma min ma ni an bɛɛ bi da n'o ye ka wuli ni o ye an tɛ se ka bɔ kuma la n'an m'an da se o yɔrɔnin ma teliya la ka sababu kɛ a fɔra nanzarakan de la. O kuma ye jumɛn ye? Siraba min filɛ nin ye ni a daliko bɛ sen na gɛlɛya min b'a kɔnɔ nin waati in na o de ye ni sira bɛ bɔ sira bɛ se sigiɲɔgɔnw ka sow ma n'an sera so ma Mali sariya ye yamaruya di kuma o kuma ni sira bɛ tɛmɛ n'a degun bɛ se siradafɛ mɔgɔw ma ko ka tɔrɔmɔɲɔ di u ma min b'a to u ka taa u kun don yɔrɔ wɛrɛ la. O baara min ye retard ta o kama bidon in na a y'a jira k'a fɔ ko CDR ani mairie y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka société ba in siraba yɛrɛ baarakɛbaga k'a wele bɔgɔ jeninen kan ka sababu kɛ ko sariya sɔsɔ bɛ a ka baara kɔnɔ. A y'a jira k'a fɔ ko Suzanne ta ye kɔmɔ ye kɔmɔ mana bɔ ko Suzanne k'i tugu ko o ti bɛn ka sababu kɛ n'i ye jateminɛ kɛ min ye anw ka préfet ye ka se maire ma dugutigilakaw n'a fɔra ko sira bɛ ka na di anw ma sira in kɔnɔ mun de b'a kɔnɔ a musaka bɛ bɛn joli ma a baara bɛ kɛ cogo di a bɛ latɛmɛ cogo jumɛn na n'a bɛ fɔ ko cahier de charge k'o ma se an ka dugutigilakaw ani an ka maaba fɛn fɛn bɛ yan ni olu kan k'o hakilinata fɔ sirako la.
donc bakurunba fɔla a ka kɔrɔfɔ bolila ni yɔrɔ damadamaw de kan an y'o de fɔ a sɛbɛnlen t'a ɲɛkɔrɔ an ye hakili ye min minɛ a ka kuma kɔnɔ o ye nin ye nka an ka kunnafoni di siraw fɛ ni ala sɔnna phrase par phrase mot par mot an bɛna a bɛɛ bayɛlɛma an ka tudunkan na kelen kelen dɔgɔkun kɔnɔ min b'a to mɔgɔw ka faamuyali belebele sɔrɔ o la an tɛna kuma la janya ka sababu kɛ tile bɛ ka taa an bɛ kuma di nin waati na le président régional de Sikasso monsieur Ras Momo tout le monde est Ras ici monsieur Ras Momo an bɛna kuma di a ma dakuruɲɛ fila min bɛ a bolo ka o da maaw tulo kan monsieur Ras vous pouvez rester sur place s'il vous plaît la caméra voilà. Ok, Kolonjɛba ka cɛ ni muso denmisɛnnin ni babakɔrɔ ne b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn e tɔgɔ ye Mohamed jamu ye Sise u bɛ n wele Ras Momo CDD ye ne ni n ka bere ta ko n ka bila tɔn ɲɛfɛ Sikaso mara bɛɛ lajɛlen na ka ne kɛ Sikaso mara bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye jama min bɔra ka an ka ɲɛmɔgɔ kunbɛn n'o y'an ka kumalasela Raspaci Kolonjɛbakaw aw m'a k'aw yɛrɛ ye dɛ aw m'aw yɛrɛ nisɔndiya dɛ aw ne de nisɔndiya parce que cercle fɛn fɛn bɛ i ka dɔn k'a fɔ Sikaso kɔnɔ cercle 7 fɛn fɛn de bɛ yen ni Raspaci taara yɔrɔ o yɔrɔ la ni jama bɔra a bɛ n'a fɔ ko ne de ye to Sikaso ka jama labɔ donc ne bɛ aw fo k'aw barika da k'a fɔ ko faso in ala k'a jɔlen to inshallah faso bɛ jɔ choqué pour éduquer hakɛto bɛ ta sala rasul. Merci Ras Momo. An bɛ fulakɛ fo ka barikada aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ni fasodenya tɛ ni yɛrɛkun kanu tɛ ni bɔyɔrɔ ko kanu tɛ donc ala aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dekun caman b'a kan anw caman lafiyalen don ka tɛmɛ a kan an bɛ dugawu kɛ a fana ye ala ka nɔgɔya kɛ an n'a ye a bɛ wulikajɔ min na ala ka a fanga se o la nin waati in na Ras Momo ka discours kɔfɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ hali bi an balakaw u ye ɲinili kɛ an yɔrɔ u ko denmisɛn minnu tun kan ka prestation kɛ ko olu ma jɛn a ko kɔ ko hali n'a kɛra saga kunkurunin ye ko k'a to u k'o kɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ sabali n ma sɔn a laban an k'a to an balakaw ta la olu ka tɛmɛli ka kɛ saga kunkurunin nka an b'a ɲini u fɛ u k'a kuntagala lasurunya kosɛbɛ donc turupu tɔgɔ sisan maa fɔlɔ lasi maa fɔlɔ min bɛ tɛmɛ non une seule prestation ou bien c'est des prestations liées deux prestations une seule prestation allez-y d'accord c'est deux personnes qui doivent intervenir mɔgɔ fila de bɛna u ka tɛmɛli kɛ Liljo oui Liljo ani Olbis Albi Sefa o bɔgɔtigi kelen b'o sen fɛ n'o ye Kadija ye k'u bisimila kɛnɛ kɔnɔ Kadɛtɛ o b'u sen fɛ sɔmi ninnu bɛɛ lajɛlen bolo mais n'a ko k'a dan yɔrɔ min na an b'a dan yen a ye boli ka na n'ala jɛna n'a ye Arasa tɛ sumaya Arasa ka ko bɛɛ ye teliya de ye voilà Allah fɛn fɛn se b'a kɔnɔkɔrɔ ka na kɛnɛ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen donc bi wulada na anw bɛ Arasa de Liljo Rasa Olivier Rasa choqué pour éduquer choqué pour éduquer choqué pour éduquer choqué pour éduquer cɛ tɛ ka fɔ an ka Mali la ko Raspaci nana ka n'o tiɲɛ fɔ n ye maaw kɛlen don ka tiɲɛ dogo ko Raspaci nana ka n'o tiɲɛ fɔ ko jurujurugu bɛɛ ka kan ka Mali la ko Raspaci nana ka n'o kɛlɛ kɛ choqué pour éduquer choqué pour éduquer choqué pour éduquer choqué pour éduquer o kari mun ma mara o kuma fɔlɔ jɔ o ye Burama choqué o Mali tɛ ka taa ɲɛ o sababu ye mun ye an ka ɲɛmaa jugu choqué pour éduquer choqué pour éduquer choqué DJ électronique a fɔ denmisɛnw ye ko fali-fali tɛ ɲɔgɔn mɛn Liljo lamɛn wa Tunkara den dɛmɛ duguko la Mariyamu dɛmɛ dimina Narama dɛmɛ duguko la Mariyamu dɛmɛ dimina Nɛgɛsiw yɛrɛ confirmé Mariyamu dɛmɛ dimina Nɛgɛsiw yɛrɛ
jiki chaingan na tamar fali ke panu jansa toro fetigi ni boya kaka nega fanu kadana ya benka ubekila chila chikitula ija sigijo iba sigijo jai salile jo kalama jo toro fetigi ni masaya do neninga nega su anda do wacha fekala la kofile vila musanya le kende do vila musanya le kende do esa deme tubula maria mudele jimina nala ma deme tubula maria mudele jimina nega su yele confirme maria mudele jimina nega su yele valide wataka bana deme tubula esa deme tubula maria mudele jimina nala ma deme tubula maria mudele jimina nega su yele confirme maria mudele jimina nega su yele valide wataka bana deme tubula Ok. Lassi. Oui. C'est ça. Oui. Muso lafia la donné. Oh, ça va. La partie technique. Voilà. Ivo. Oui. Wagati na hakila anye ambalakaw ka juru sa. Oui. Hakila o nuso jala ngoro sa o kanga tigero nu fode. Aha. Voilà. Sigatala akanga ke. Très bien. Ola ni wagati na ko komo bokun ye don ye. Aha. Ola amena Kennedy anga belebele ma. Rasbach. Aha. Amena kumata. Aha. Mimbe ka da an kulo ka bi. Hakila nan bɔra yan. An bɛɛ bɛ taa ni leçon ye so. N'Ala sɔnna. Ka sababu kɛ Rasbach ka nali kalanbulon don. Kalanbulon bɛ an bɛɛ lajɛlen bila sira tilennen de kan. Sira tilennen. Ka sababu kɛ an filɛ yan bi. Parti ko kuma tɛ yan. An bɛ yan en tant que ressortissant de Kɔlɔnjɛba. An bɛ yan mɔgɔ minnu mako bɛ tiɲɛ na. Mɔgɔ minnu mako bɛ u ka jamana kunkanko kibaruyaw la. An bɛ yan o hukumu de kɔnɔ. Siga t'a la. I yɛrɛ ɲɛ bɛ jama na. O la an b'a fɔ ko jama ka tɛgɛrɛ fɔ a yɛrɛ kun halisa. O la nin waati na sous la permission des organisateurs. N'a sɔrɔ ah oui, très bien. A ɲini bɛ an fɛ k'an ka foli belebele ta k'a di an ka lakana tigilamɔgɔw ma. Ni o ye an ka gendarmew ye. U ni foli ka kan. An y'u fo kunu, an b'u fo bi, sini an b'u fo. Siga t'a la. O la an ka gendarme lakaw k'a daminɛ Sebe la ka taa bila a ka cɛden tɔ bɛɛ lajɛlen na. An b'u bɛɛ fo ka tila ka tɛgɛrɔba fɔ u kun. Hakili la u caman bɛ an cɛla yan. O bɛɛ bɛ yan. I ko anw y'o de fɔ. Lakana fitinin bɛɛ min b'a to an b'an da ka sunɔgɔ o ye Ala ni sababu de ye. Walayi. Baara minɛn ko bɛ u la. Baarakɛyɔrɔ ko bɛ u la. Walayi. Nka o bɛɛ n'a ta u bɛ k'u seko kɛ. O kama u ni foli ka kan. Ka jɔ ka si. An y'o de fɔ hali bi n'an ɲinɛna mɔgɔ mɔgɔ kɔ. K'a yafa n ma dɛ. Ma wuli kama tɛ ni kuma cunna i kan. N'i m'a labɛn a dɔ la ani filimisɛnw tɛ ban. Siga t'a la. O la ko nin waati na an bɛ se ka taa ni programme ye. An bɛna kɛnɛ di Rasbach ma. O la an b'a fɛ jama ka jansa ni tɛgɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ. Belebelew ka belebele. A bɛna kuma ta. Belebelew ka belebele. Rasbach bisimila. Voilà.